الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه بالدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط
والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم أما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم رحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وليرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين يقول بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ayat ini saya paling suka ya. Kenapa? Karena kalau kita praktekkan ya tak terasa kita akan dicintai oleh Allah. Ya, di dalam hadisnya la yardo, benar-benar Allah ridho. Yaitu ketika dalam sebuah hadis, ketika seorang makan atau minum pamit pada Allah dan setiap suap atau teguk minuman memuji pada Allah. Sederhana sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata jarang itu. Begitu ya. Kalau makanan atau kira-kiranya digunakan Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya ini mempraktikkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kulu makanlah kamu min thayyibati ma razaqnakum, dari bagus-bagusnya apa yang kami rizkikan padamu. Yang kita konsumsi itu, apakah itu berupa makanan atau cairan, itu adalah rizki dari Allah. Kita harus sadar. Jika kita pamit pada pemiliknya, ya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, ya Allah paling barokah untuk kami ya dalam apa yang kau rizkikan pada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya, ini kan sederhana sekali, nggak usah modal. Tapi rata-rata kita dibuat sedemikian rupa untuk tergesa-gesa. At-tajalum nasyaiton. Tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Wa ta'anni minar rahman. Ya, pelan, kalem itu adalah dari yang maha pemurah atau pengasih. Begitu. Ya. Jadi kalau kita meraktekkannya begitu, setiap akan masuk apapun yang ke mulut kita, pamit pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Di hati kita, apa yang kita konsumsi nggak akan merugikan kita. Ya. Sekarang sudah banyak ditemukan satu teori. Ya, tidak ada orang itu harus mau begitu ketat menjauhi ini itu enggak itu ya. Kalau kita ini berobat ke ini kakeknya Mas Fadlan ini, ya Pak Jisham itu ya, itu begitu wes gak apa-apa, yang penting tidak berlebihan ya, tidak apa-apa gitu loh. Oh, kadang-kadang kita begitu rupa kita ketakutan ya, takut makan ini makan itu, terus konsumsi berbagai ya obat, di mana obat itu sebenarnya racun gitu ya, akhirnya ya keropos semua badannya gitu ya. Ya kalau kita ikuti aja petunjuk dalam Al-Quran, petunjuk dari Kanjeng Nabi, wah luar biasa
Setiap kita makan kita pamit untuk barokah, tidak memadarat pada hidup kita. Washkurulillah, selesai makan langsung alhamdulillah. Kalau minum bismillah, alhamdulillah. Kok habis begitu ya. Itu kalau contoh orang jual Fanta di televisi, bukan begitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin gitu ya. In kuntum iyyahu ta'budun. Tujuan kita makan, tujuan kita minum agar kita kuat ibadah. Ya kayak kita sahur gitu loh. Ya, kita sahur walaupun hanya sedikit. Kadang-kadang diniati saya sahur ini di samping ikut sunnah Rasul agar kuat puasa, kuat kita puasa. Ya, coba kita nggak pernah niat. Ya, ada makanan pengen makan, ada minuman pengen minum, karena nggak ada tekadnya. Jadi niatkan. Ya, protokolnya pertama apa yang kita konsumsi pamit pada Allah. Usai mengkonsumsinya memuji Allah. Tujuan mengkonsumsi sesuatu untuk agar kita kuat ibadah pada Allah. Wah, begitu. Ini kalau kita penuhi di dalam hadis itu disebut innallaha lardha ahadukum, ya, benar-benar ridho itu kan berarti dari kekasihnya Allah, ya. Allah suka, Allah senang ya kepada hamba yang ini memenuhi ini. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi ghairillah wa min at-tururi baghi wa la adin fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi washtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Ma ya'kuluna fi butunihim minan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladziina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala la kubira bil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili wasailin fi riqabi wa qamas salata wa zakata wal mufuna ba'di midza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dikatakan orang baik yang paripurna itu luar biasa. Kayak ini udah satu ayat 177 ini. Jadi kalau baru dalam satu sisi ya dikatakan baik, tapi belum secara paripurna komplit kebaikannya. Di sini disebutkan bukanlah kebajikan, ya, bukanlah kamu dikatakan sudah baik antuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib hanya karena kamu hadapkan wajahmu ke timur, ke barat, kamu tekun ibadahmu, sholatmu. Belum itu. Walakinnal birra, akan tetapi yang dikatakan kebajikan atau orang dikatakan baik yang paripurna itu, pertama indikasinya man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ada keimanan yang mantap, tidak bimbang, yakin tentang Allah, tentang adanya akhirat, tentang malaikat-malaikat, kitabullah dan para nabi. Ini komplit banget ini. Ya. Yakin adanya Allah, yakin segalanya diatur oleh Allah. Hidup matiku di tangannya. Yakin becik ke titik Allah ketara adanya akhirat. Kita juga merasa begitu berkepentingan dengan para malaikat. Ya. Seindah-indahnya kawan kita adalah malaikat. Ya.
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bagaimana kita bisa berkawan dengan mereka? Dengan cara belajar kita untuk istiqomah. Ya innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi malaikat akan diturunkan oleh Allah untuk ngawal dirinya. Malaikat diturunkan oleh Allah untuk menjadi nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami ya kekasihmu. Ya, kami menjadi walimu, ya selalu melindungimu di dunia sampai nanti dikawal sampai akhirat. Luar biasa, ya luar biasa itu malaikat. Wal kitabi, kita merasa sadar adanya pedoman yang tak ada tandingan bandingannya, yakni kitabullah. Wan nabiyyin, kita punya profil idola dalam hidup ini. Orang yang paling beruntung, orang paling bahagia yang sebenarnya adalah para nabi, ya, yang paling kita idolakan, kita kagumi. Ya kadang-kadang orang itu terbawa arus lingkungan. Itu sedang membicarakan rame-rame, bicarakan Atta sama Aurel misalnya. Semua kayak seakan-akan ngalah-ngalahi sahabat Rasul. Ya, padahal belum yakin, belum tentu mereka ahli surga dan sebagainya. Coba kaji bagaimana sirah nabawiyah Nabi kita, bagaimana kisosul anbiya, kisah para nabi, bagaimana keagungan para nabi. Itu orang baik itu. Terus wa atal mala laku bihi dzawil qurba yatama masakin abna sabil wa sailin nabriqab. Ya, dia di dalam hidup bermasyarakat, dia tidak egois, dia tidak hidup ya untuk apa istilahnya tuh merasa nafsi, bukan begitu. Ya, dia pikirkan ya hartanya, harta yang dicintainya kepada sanak kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, ya orang yang menempuh perjalanan, ya perjalanan yang benar, ya kan jawaban dulu itu begitu. Kalau ada orang jelas perjalanannya baik, rame-rame nyangoni, ya berapa sama mampunya. Zaman dulu orang mau mondok banyak nyangoni, ini kan mau mondok, ya karena dia akan jadi benar. Ini mau haji kan banyak pesena, umroh, tapi orang nyangoni karena dianggap itu ibnu sabil, ya ingin dirinya masuk jadi albir, orang yang baik. Ya nggak usah songoni musuki ay, bukan begitu gitu ya. Ini ibnu sabil, sailin, peminta-minta, dia tidak pernah menolak peminta-minta. Ya berapun, ya mas, kekar gagah kayak begitu ngemis, ya megawe kono. Hati-hati, jangan-jangan yang ditampakkan di hadapan kita sebenarnya bukan peminta-minta yang sebenarnya, tapi malaikat Allah untuk ngetes nguji kita. Apa betul kita ini orang baik betul? Ya, rawan kalau sudah seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang jelas berani ngulurkan tangannya minta, ya berapapun kita kasih lah, walaupun dia bergelang emas sekalipun kasih. Ya sama kita harus begitu, cerai. Bahaya kita nggak pernah jadi orang baik kita. Ya, Afirikom memberikan budak, orang-orang yang terkungkung ya dalam satu tekanan atau itu dalam hidup bermasyarakat. Terus waqamas sholat wa ataz zakah. Ya, dia dirikan sholat, bukan hanya sholat tapi aqamah, dia laksanakan dengan berjamaah, dia tegakkan, dia tunaikan zakat. Jadi yang tadi disebut itu belum zakat itu, ya atal malalahu bi dzawil qurba sama itu bukan zakat masih. Di sini ditekan lagi zakat, sehingga nggak ada alasan ya, saya masih belum satu nisab, ya
Saya belum ada kewajiban zakat. Nah, begitu, gitu ya. Jadi kalau kita ngaji Quran mulai pertama surat ini, awal surat ini, orang dikatakan mutakin itu wa mimma rozaqnahum. Ya. Dari apa atau sebagian dari apa yang kami rizkikan. Setiap kali ada rezeki mesti infak dia. Tidak usah semuanya, mimma, sebagian aja, gitu ya. Mesti infak, tidak nunggu istilahnya menjadi muzaki atau ini tidak, gitu ya. Itu perlu kita latih begitu. Infak itu begitu. Ya. Maka dari itu apa yang kita belanjakan niatkan begitu. Niatkan misalnya di pondok ya untuk makan sehari-hari. Aduh, makanan ini mungkin kalau kita beli di luar ya tidak semahal ini, di pondok aja mahalnya misalnya. Kalau kayak begini ini paling di luar harganya cuma 2.000, di pondok sampai 3.000 misalnya. Ya jangan begitu, jangan itu. Saya niat infak begitu ya, saya niat infak. Jangan sampai malah sudah tidak infak tambah ngutang terus, aduh gak potongan sogi dah, gitu ya. Jadi gampang teori untuk menjadi orang kaya itu. Ayo udah, ya begitu jadi orang baik ya kaya nanti, mesti begitu. Ya. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Orang yang memenuhi janjinya ketika ya atau mereka berjanji. Janji itu utang kalau janjinya. Ya baik janjinya dengan Allah, ya janjinya dengan apa namanya orang tua, janjinya dengan ya semualah. Ya, setiap saat, setiap sholat kita mesti berjanji pada Allah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa betul karena Allah, apa hidup kita itu. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Oh, masih ditambah lagi, itu belum cukup. Ya, ini cuma satu ayat loh ya. Orang dimaksud orang yang sabar, betah fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dalam penderitaan, dalam kemelaratan yang madharat dalam hidupnya, dan ketika dalam peperangan, ya, untuk memperjuangkan satu kebenaran, terus dia konsis, dia sabar. Ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa yang sebenarnya. Ya, banyak ini kriteria seperti ini ya. Apa? Ini mengingatkan kita bahwa masih banyak PR kita, gitu ya. Banyak sekali PR kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa wada'un ilahi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim wa lakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan al muttaqin faman badalahu ba'da ma sami'hu astaghfirullahaladzim faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina badaluna innallaha sami'un alim faman khafa min musin janafan ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Jadi batasan waktu puasa itu ini hatta wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Awal puasa itu ini bisa membedakan antara benang ya putih dari benang yang hitam waktu fajar. Kalau dulu begitu para sahabat itu bahkan mulai itu sudah masang benang, satu putih satu hitam, dilihat masih belum kelihatan bedanya hitam dan putih. Ya, begitu jelas, oh berarti stop. Berat ya dulu. Kalau sekarang kan enak, sudah ada sirena, ada apa namanya alarmnya, apa tanda dari HP dan sebagainya. Enak kalau sekarang. Dulu itu begitu. Ya. Lihat. Sumatimus syamalail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Nah, kita begitu kelihatan matahari baru lep, langsung sudah. Ya kadang terlambat. Ya kalau dulu kadang-kadang masih belum berani. Apa betul sudah malam ini? Begitu. Oh betul-betul sudah gelap semua. Oh baru makan. Kalau sekarang kan tidak. Sana sudah ada. Ini kok telatnya ini gimana ini siap? Seperti apa? Jadi disiplin waktu itu di sini itu kalau mau buka saja. Tiap hari nggak pernah emok itu. Gimana zuhurnya mau molor? Oh nggak pernah. Ya. Gimana subuhnya molor? Nggak ada. Baru kalau sudah bulan Ramadan, wih semua jaga waktu. Ya, iya saya dulu itu lama di radio itu gitu mesti disoal itu. Ini selisih sekian detik, hampir 30 detik, 30 detik loh. Protes ya Allah gitu ya. Selalu romantikannya terlambat. Ya. Minta tolong, nggak usah iklan-iklan lah. Ini urusan orang ibadah ini. Ya, makan itu yang disiplinnya gitu ya. Ya Allah, jadi untung kita sekarang ini enak semuanya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka fala taqrabuha kadzalika bayyinallahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami la taqulu fariqam min amwalin nasi bil itsm. Litaqulu wa hariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun yasalunaka 'anil ahillah qul ya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa lasal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man taqa wa ta'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haitsu aqiftumuhum akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa tuqatiluhum minal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin asyarul haram bi syarril haram wal hurumatu qisas. Faman yatada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma atada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin
wa atimul hajja wal umrata lillah fa in usritum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah wa man kana minkum maridan aw bi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza mintum faman tamatta bil umrati wal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fa siyamu thalathata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram dzalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabda'u fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Thumma fidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi boleh saja kalau dimaksudkan untuk doa Rabbana atina atau doa sabut jagat ini kita penggal di tengah boleh ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya boleh saja karena kalau itu dimaksudkan doa. Tapi kalau dimaksudkan baca Quran tidak sesederhana itu. Menurut para ahli qiraah di sini enggak ada wakafnya sama sekali. Ya. Jadi kalau orang yang biasa baca Quran maka dia akan memilih seperti teks Qur'annya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, kadang-kadang kalau enggak kuat napasnya dipenggal Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Lah begitu. Ya, tidak diputus. Kenapa demikian? Karena ada pilihan doa yang serupa dalam hadis Nabi, ya, di sana bunyinya bukan Rabbana, tapi Allahumma, ya, Allahumma atina atau Allahumma Rabbana atina, ya, Allahumma atina fid dunya hasanah. Nah, di teks Quran tidak ada wakafnya sama sekali. Ini juga memberikan pengertian makna bahwa sebenarnya yang ingin kita capai, ingin kita perjuangkan itu dua hal yang tak terpisahkan, yakni bagus dunia sekaligus bagus akhirat. Kebanyakan orang ya ini kalau berpikir bagus dunia ya dengan segala perhatiannya akhiratnya dibudi. Aduh nanti aja lah gampang. Oh, sampai memaksakan harus kalau perlu harus pakai kredit minjam demi untuk dunianya. Ya. Akhiratnya hanya pelengkap aja, ya, banyak seperti itu, ya. Maka dari itu kalau kita ngaji Quran tidak seperti itu. Kita bahkan nanti kita akan diingatkan pada surat Qasas, ya, yang mesti harus kita kejar itu wabadaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Akhirat yang kita kejar. Baru wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dunia. Seperti itu. Tapi kenyataannya kan enggak gitu ya. Jadi, seharusnya minimal ya paling enggak itu imbang lah. Ya. Kalau kita misalnya punya penghasilan misalnya 1 juta gitu ya. Ya kira-kira untuk akhiratnya ya yang separuh lah gitu ya, gitu. Tuh, gimana gak cukup untuk belanja? Niatkan betul belanjamu itu adalah untuk nafkah demi keluarga yang ahli ibadah, begitu. Ya, saya belanjakan pada keluarga saya,
agar keluarga saya bisa beribadah dengan baik. Bukan hanya pokoknya ngasih makan, bukan ya. Sama. Nanti beli mobil, beli kendaraan, ya begitu demi untuk sanggup saya ngaji, sanggup saya untuk Jumatan ibadah kepada Allah, silaturahmi misalnya. Ya begitu, bukan hanya untuk gagah-gagahan gitu ya. Rumah juga begitu semuanya. Banyak contoh dari salafun sholih itu. Apa yang dia kerjakan usahakan itu biasanya dibagi 3 gitu ya. Nanti sepertiga ya untuk kepentingan keluarganya, ya sepertiga lagi untuk kepentingan akhiratnya, perjuangan di akhiratnya, sepertiga lagi dipersiapkan ya diri untuk hal-hal yang mungkin secara tiba-tiba harus dipenuhi, seperti itu ya. Jadi enggak terus seakan-akan karena gambaran dia mendapatkan sumber penghasilan yang terus seakan-akan terus tampilnya harus beda, pakaiannya harus beda, cara berjalannya harus beda, bahkan pasangannya digandeng pun harus. Nah kalau begini kan payah ya. Saya terus terang itu saya kagumi, saya sangat takzim ya kepada Al-Mukarram Kiai Zuhri Zaini. Ya, Kiai Zuhri itu sebaya dengan kami. Misalnya. Beliau juga PNS, ya. Ya, seperti kami juga punya bayaran artinya. Ya. Beliau keadaannya seperti itu. Walaupun subhanallah kalau lihat pesantrennya, masjidnya, semua sarana prasarana yang ada di sana kayak begitu. Ya, tapi beliau ya Allah gitu ya. Tidak ada alasan orang punya kekayaan yang melimpah ya, kecuali dia memang senang berderma, senang sedekah. Jadi dia sebagai bendahara Allah ya, fi amali mahkum maklum lisa'il wal mahrum, dia suka, sah saja kalau begitu. Tapi kalau orang memperkaya diri ya sampai bikin cemburu kepada keluarganya, tetangganya, tidak seperti itu caranya gitu ya. Sekali lagi kita perlu cerdas untuk hidup enak dan untuk mati enak. Banyak orang itu yang cerdas untuk hidup gimana bisa hidup sejahtera enak, tidak mikir gimana mati enak, itu tidak pikir. Akhirnya takut mati itu ya, mati. Seharusnya sama, orang itu rindu hidup ya rindu mati sama ya, karena matinya sudah punya modal, punya bekal, baik dari ibadahnya, dari infaknya, dari zakatnya. Sehingga mati hanya pindah hijrah dari satu keadaan berubah ke keadaan yang baru, yang lebih menyenangkan. Begitu mestinya gitu ya. Tapi sekarang tidak gitu ya. Jadi kita patut untuk mendambakan panjang umur itu hanya karena menunggu Ramadan aja lah. Ya, menunggu Ramadan begini karena ada janji luar biasa di balik Ramadan. Ya. Tapi begitu Ramadan lewat ya hambar lagi sudah gitu ya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wa man ta'ajjala fi yawmin fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa waladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi lufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha wa dhatul izzati bil ithmi fasbuhu jahannam wa la bisal mihad. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, perintahnya sederhana.
wahai orang beriman, masuklah kamu fisilmi, dalam Islam ini kafah, ya seluruhnya, seutuhnya. Wala tatabi'u, dan jangan kamu ikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah atau garis-garis setan. Kenapa? Innahu, sebenarnya setan itu lakum untukmu aduun, sebagai musuh mubinun yang nyata. Nah sekarang introspeksi sekarang. Dari ucapan kita, perbuatan, tindakan kita, sikap kita, behavior kita, mana yang Islam? Ya. Ucapan kita cocokkah dengan cara berucap menurut Allah dan Rasulnya? Tindakan kita, ya, bangun kita, tidur kita, makan kita, minum kita, berpakaian kita, gitu ya, bertegur sapa kita, cocokkah dengan bimbingan Allah dan Rasul? Kalau semua sudah cocok dalam mencari harta, mentasarufkan harta, dalam mencapai karir, cita-cita kita, cocok dengan Quran dan Sunnah, ya barulah itu namanya kafah dalam berislam. Itu ya. Jadi bukan hanya hijabnya, bukan hanya jenggotnya, atau bukan hanya itu, ya. Komplit dengan tetangga bagaimana. Dawuhnya Kanjeng Nabi, laisa minna malam naham sohiruna walam yuwakir syarafa kabiruna. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, tidak bisa memuliakan yang lebih besar. Ya misal gitu. Dia merasa benar sendiri, tak pandang dia ustadznya atau lebih besar, pantas dia lebih tua, ya. Dinasihati ke anak kecil itu, ya, kalau begitu ya nggak kafah itu ya. Nah, jadi kita temannya ngaji itu sepanjang hayat ya, lifelong education, banyak yang masih harus kita sesuaikan itu ya, begitu. Jangan mengikuti garis-garis setan, langkah-langkah setan, ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Langkah-langkah setan. Setan itu salah satu di antara langkah yang paling gampang dibaca. Itu ngajari kita hidup boros. Ya. Di dalam surat Al-Isra nanti akan kita temukan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzir itu tretannya setan. Ya. Sehingga kita harus hati-hati, ya, beli kembang api, mercon dan sebagainya, apa nilai manfaatnya gitu ya, begitu. Sangat cermat kalau kita dalam belajar ilmu hukum Islam atau ilmu fikih itu, di dalam mentasarufkan apapun yang kita miliki, kita akan melihat grade, tingkatan. Apakah sesuatu itu kategorinya sudah doruriyat, tingkat emergensi dalam hidup kita, atau hajiat, kebutuhan dasar kita, atau cuman tahsiniyat, hanya sekedar penyempurna atau pelengkap, ya. Ini kita harus hati-hati banget. Saya tersenyum diceritani sama Bunyai ini ya, ketika cabis di Python tahun kemarin, sowan ke Yai Zuhri. Ya, Bunyai itu mesra sekali sama Kiai. Kiai juga mesra sama Bunyai. Sehingga Bunyai itu manggil Kiai itu Kak, ya, Kak Zuhri gitu ya. Ya, Kiai manggil Bunyai Ning, ya biasa. Begitu ya, saya buktikan. Ya. Bunyai cerita, ya, saya sudah minta pada Kak Zuhri rumah ini ya dicat gitu ya, biar kelihatan bersih, cerah. Apa jawaban Kak Zuhri? Sudahlah Ning, ini sudah bagus, sudah enak. Coba lihat rumah orang lain yang masih lebih rendah dibanding rumah kita. Begitu, ya.
Itu tinggi sekali, padahal beliau sangat mampu kalau mau. Ya. Tapi begitulah di antara bagaimana menutup lubang-lubang khutuwatis syaitan. Ya, begitu. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ayatihumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Sal bani Israil kama atainahum min ayatin bayyinah wa may badil ni'matallahi ba'da ma ja'atuhu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidatan fabathallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi bima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum wa hadallahu alladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massadhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum, apakah kamu mengira an bahwa tadkhulu kamu akan masuk al-jannata surga walamma padahal belum ya'tikum datang padamu masalu seperti alladzina orang-orang yang khala wa telah lalu min qablikum dari sebelummu. Apa kamu merasa ahli surga padahal keadaanmu belum seperti keadaannya orang-orang dahulu? Bagaimana keadaan orang-orang yang dahulu itu? Massadhumul ba'sa wad dharra, telah menyentuh atau menimpa pada mereka penderitaan, kemelaratan, wazulzilu, mereka digoncang, ya, diadu domba, difitnah macam-macam. Hatta yaqula, sehingga berkatalah ar-rasulur utusan walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersamanya, bersama Rasul, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Allah, ketahuilah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah sudah dekat. Nah, ini trik bagaimana kita ini mendekatkan pertolongan Allah dalam hidup. Ya. Gimana triknya? Mata nasrullah. Sambat kita, curhat kita, mengadu kita kepada Allah. Merasa saya sudah putus asa, saya tidak berharap pada makhlukmu ya Allah. Cukupkan untuk kami, berkahkan untuk kami, paringkan. Kok begitu cepat? Ya Allah, saya butuh ini Gusti. Ya, cepat loh Gusti, tinggal 2 hari loh jatahnya. Kalau enggak cepat saya nanti ngutang pada tetangga Gusti. Oh ya, ngutang terus kalau gitu. Kadang-kadang begitu gitu. Saya ini butuh, ada keluarga saya begini nih. Akan mantu, akan main jajan di sana, main pisan macam-macam. Tapi pendek waktunya nih Gusti. Pendek ini, tinggal kurang 1 bulan. Gitu ya. Seakan-akan sudah ditunggu dapat 3 hari berdoa, belum ada tanda-tanda datang, ngutang sudah ke tetangga. Kalau begitu malaikat rahmat sudah siap-siap akan ngirim pertolongannya. Sambat ke orang, ya gak jadi. Jadi ketika seorang sudah puncak mata nasrullah, ya, kapan pertolongan Allah? Sadar, la syai'alana illa anta. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa kecuali Engkau ya Allah. Itu cepat kalau gitu. Ya. Sama dengan ada orang istikharah tapi takut kehilangan. Ya. Istikharahkan. Ya. Ya Allah, bagus namanya ya Allah. Purnama, Badriyah. Misalnya begitu. Jadi rizki ini kalau sampai ketemu Badriyah ya Allah, sepertinya cocok ya Allah, misalnya gitu. Ya Allah,
takdir Allah misalnya. Tapi bayangannya tetap itu saja ya, itu gak istikharah gitu. Langsung aja surat hajat minta gitu karuan. Pamit pada Allah minta surat hajat, pas tembusi sana orang tuanya karuan sudah. Itu ya. Kalau istikharah itu masih mesti, coba lihat konsideran atau pembuka istikharah itu. Allahumma ya Allah, inni astakhiruka bilmik. Sungguh saya mohon pilihan terbaik dengan ilmumu. Wa astakdiruka bikudratik. Aku mohon ketentuan takdir dengan takdirmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Aku mohon karuniamu yang agung Gusti. Fa innaka takdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta a'lamu. Sungguh engkau saja yang menentukan ya Allah, bukan saya. Engkau yang mengetahui ya Allah, bukan saya. Engkau yang tahu segalanya, yang misteri ya Allah. Loh, itu caranya yang nanti jelas itu ya, nanti akan terbuka semua. Apapun sudah, mau melanjutkan ke perguruan tinggi mana, mau masuk ke dunia kerja, mau istikharah dengan konsideran yang pas, baru dilanjutkan. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu, jika engkau tahu anna hadzal amra, sesungguhnya urusan ini ya Allah, masuk saya ke fakultas kedokteran di sana ini ya Allah, khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, bagus untukku dari sisi pertama pertimbangannya agamaku, kedua penghidupanku, ketiga akhir urusanku, happy ending nanti ke situ. Fakturhuli wa yassirhuli summa barik lifi. Takdirkan ia untukku, mudahkan ia untukku, kemudian berkahi ia untukku. Jelas itu, gak pernah salah langkah kita gitu loh ya. Tapi yang penting konsiderannya tadi, untuk jadi mata Nasrullah ini betul-betul kita pasrah urusan kita kepada Allah. Itu kan ada tuh ayatnya tuh, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Kalau sudah kita jadikan Allah mandataris urusan kita, kita pasrahkan, Allah akan mencukupinya. Begitu mata Nasrullah. Bukan berarti kita ini egois, tidak mau dibantu orang dan sebagainya. Bukan begitu. Kita hidup juga saling membantu, gitu ya. Tapi jangan ngemis pada makhluk. Ya, terlalu naif kita mengemis pada makhluk. Ya, mending kita rasakan dan kita aplikasikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita aplikasikan hidup kita. Allahus Samad, Allah sajalah tempat bergantung, Allah sajalah tempat terpenuhnya segala kebutuhan makhluk ini. Mantapkan begitu ya. Nanti kan diatur oleh Allah. Cukup ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yasalunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yasalunaka an-syarril haram qitalin fi qul qitalun fi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi wa yamut wa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yasalunaka madza yunfiquna qul af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fid dunya wal akhirati wa yasalunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa'a Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أنتم مؤمنة خير من المشركات ولا أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا أنتم مؤمنون خير من المشركين ولا أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم Apalakum marrotan faimsakum bi'arufin atasrihum bisan walahillakum man ta'khudhu mimma tatumuhunna sya'ni la yakhafa illa yakhafa la yuqima hududallah fa in khiftum man la yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih tilka hududullah fala ta'taduha wa man ta'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما يترجعا إن ظنا يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة والمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم من طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المحسن قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Ini tolong ini mendapat perhatian ini ya. Satu perceraian ya bubar karena tak becik, tak atut dari awal perkawinan. Itu sering terjadi di sini. Ada yang menarik karena kejadiannya kalau di sini seperti itu, maka akan berakibat semua pemberian dari calon suami atau suami yang enggak jadi tadi akan ditarik ya seakar-akarnya ya. Itu di situ begitu. Saya berapa kali menyaksikan ya. Jadi kalau misalnya di keluarga si istri itu bangun rumah sekedarnya itu ya ada
bata 10 biji misalnya kartu tadi akan cungkil dibawa pulang. Hati-hati itu ya. Ada misalnya sepotong kayu yang masuk di dalam akan tarik lagi. Ya. Itu begitu. Dan ini bukan dongeng, saya tahu sendiri itu. Saya saksikan sendiri. Padahal Qur'annya enggak seperti itu. Ya. La junah alaikum, tidak dosa atasmu in talaqtum nisa, jika kamu talak, ya kamu ceraikan wanita atau istri, malam tamassuhuna, sebelum kamu menyentuhnya, tak tersentuh gagal. Atau tafridu lahunna faridah, atau kamu menetapkan untuknya faridah, mas kawin, ya. Itu ya sudah, berarti tidak ada kewajiban, tapi ada embel-embelnya wa matiyuhunal musiqadaruhu wal muqtiri qadaruhu matambil ma'ruf. Beri kesenangan, beri pemberian. Ya, istri itu yang tadi yang lepas tadi untuk orang yang lapang, yang keadaannya longgar sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya, dan untuk orang yang pas-pasan ya sesuai dengan kemampuannya. Mata ambil ma'ruf, sebagai ya pemberian kesenangan bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ya. Dalam ungkapan fikih paling tidak separuh dari, kalau belum pernah tersentuh ya kita becek sama sekali, separuh dari mahar. Mahar sungguhan loh ya. Ya. Di sini karena mahar sering dipermudah dan dipermurah. Ya. Padahal kalau kita ngaji maharnya Kanjeng Nabi terhadap istrinya, silakan baca. Wih, ya kita tahu itu luar biasa itu ya. Nah seperti itu. Jadi jangan gampang menarik sesuatu yang sudah diberikannya sudah, berikannya sudah gitu. Haqqan al muslimin. Ini satu kewajiban al muslimin atas orang yang baik, orang muhsin, orang yang berbuat baik. Muntah begitu ya, bukan muhsin dia, gitu, musik, coba, gitu ya. Nah begitu. Hati-hati. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faratum lahunna fariidatan fa nisfu ma faratum la ya'funa wa ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa ta'fu aqrabu lit taqwa wa la tansabul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Ya, di sini ayat berikutnya ini paling tidak senilai separuh dari mahar yang ditetapkannya. Tapi ingat ya, jadi mahar paling murah itu memang di Indonesia. Udahlah, lihat di negara manapun, ya itu murah banget. Jadi ini contoh langsung ini, Pak Ibra ini mau punya mantu orang Mesir, ya. Sekarang putranya udah dua di sana. Apa nanti cari orang mantu sana semua tidak tahu, itu ya. Ya, yang Afifi itu sudah katakanlah sudah jadi rembak dengan orang sana. Ya, itu di sana, maka paling tidak hanya maharnya saja itu nilainya sekitar 100 juta. Ya biasa itu ya. Coba lihat maharnya Kanjeng Nabi pada istrinya berapa. Nah seperti itu. Maka dari itu di Indonesia ini memang murah sekali loh ya, hati-hati itu ya, sangat murah sekali. Saya masih sering menikahkan ya putranya anak-anak juga, itu maharnya cukup 500.000 gitu ya. Saya tanya, mosok masih masak mono itu ya. Ya yang memang maharnya kan murah sama dengan uang pangkalnya, tapi nanti SPP-nya kan besar katanya, bulanannya besar gitu ya. Wah kalau pangkalnya besar, bulannya besar kan tambah gegek gitu ya. Nah, gitu kira-kira gitu ya. Allah alam gitu. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum rijalan aw rukbana fa idza mintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wa wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj
فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون لم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Yabsut itu tulisannya pakai shot dibaca dengan sin ya. Dalam taril malim bani Israil bani Musa idza qalu li nabiyyin mumathalana malakan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum min kutiba lakum al-qital alla tuqatilu qalu wa ma lana la nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrajna min diyarina wa abnaina falamma kutiba lahum al-qitalu tawallaw ila qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahum mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayatikum tabutu fi sakinah ayatikum tabutu fi sakinati min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka Musa wa Harun tahmiluhul malaika inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa rufatan bi yadihi fasharibu minhu ila kullilam minhum lamma jawazahu wa alladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawm la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudi qala alladhina yadhunnuna annahum malakullahi kam min fatin qalilatin ghalabat fatan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله والذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغ رسولنا بالكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.